Árabe. Koni jamu ye bajili fiki kungana arasa kise kana bi gajabala alame. Allahu akibaru. Kaw fo kaw wala mando bela jele fo ya fo aw sigoro la nga foli be bela jele che malikoy are ba yara yini nga ngo jamana est-ce que be jowa est-ce que mali mi jo parce que a fin mana wuli ka kule Facebook sans fait munu mu kale depuis mbala ni madia mani soro ntesa mo bolo a beta che ja horonya bana ko an mana wuli an be politiciens gosi an mana wuli an ka jamana marabagaw an b'u gosi an mana wuli an ko mɔgɔ jogo man an be kule réseau ka jaja jakisɛ tɛ jabala cɛ cɛ hɔrɔnya banna sur ce n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ya fo aw sigiyɔrɔ la n ka foli bɛ bɛɛ ye aw bɛɛ lajɛlen an bɛna bɔ bi ka kuma dɔɔni Merci. Est-ce que avoir au connu de moi d'abord le banc connu donc madula. C'est-à-dire des fois on a fait cacher quoi. À ben ala na kiraje. Ba obefu. Amborabi. On ne se ga baya kura ya. Anye mo ko chamana se ga ko de. A ben ala na kiraje. Che chama ulla ka se anuma. Mo ko chama ulla ka sa uma. Ay ni mine. Aka ni kata ay ni mine kata. Anyo bela segi. An côté de on te san an mo te mo ka warla an ko ka jamana di chama de be kule ja fu goto billahi fu goto mais bi amana kuma sujet personne physique fla ani sujet sabana e oye transition quoi kadamna asimina kala kawdumna nu jonyogon be flo vraiment Segu Tungara. Segu Tungara. An bɛɛ video kɛlaw ye, an bɛɛ bɛ video kɛ. I b'a dɔn mɔgɔ dɔ ni tununa, I tununa réseau sanfɛ, I b'a sɔrɔ contact tɛ ni mɔgɔ minnu cɛ, olu b'a ɲini k'i ka nouvelle ta mɔgɔ wɛrɛw bolo, mɔgɔ minnu u b'a bisigi k'a fɔ ko o tigila mɔgɔ n'i bɛ contact la. U b'a ɲini parce que bɛɛ de bɛ jɔ. N bɛ ka kuma Segu Tunkara ka affaire de kan. Aw bɛɛ ɲɛ b'a la, aw bɛɛ kɔni b'a dɔn fiyewu ko aw famana ça fait presque 2 mois ou sinon plus que 2 mois aw si tɛ ka Segu nouvelle sɔrɔ. Aw caman bɛ yen aw minnu tun bɛ Segu filɛ a kɛra ka direct ye ou bien direct tɛmɛnen kɔ aw caman de bɛ aw bɛ Segu ka vidéo lamɛn a b'a ka en un mot a b'a ka intervention ye Segu bala kana tunu aw bɛɛ la aw caman ne yɛrɛ kɔni ne welela fan bɛɛ mɔgɔw ye ne kulokɔrɔla guwa ne yɛrɛ jɔra waati dɔ la Basse Kuma bɛ se ka témoigner ne yɛrɛ Basse Kuma wele fo siɲɛ 2 siɲɛ 3 pour que ka Segu Tunkara nouvelle sɔrɔ au début dɔw ko Segu bɔra États-Unis k'a nana Mali la vacances la ko kuma bɛ Mali la k'a tɛna se ka kuma donc a kɛlen don k'a dogo o kun ye hypothèse fɔlɔ yan'an ka ko faamuya filanan dɔw ko a bɛ papier ko de la un truc d'administration c'est-à-dire k'a bɛ ka a soit a ka famille ka papier ko de ou bien a denw ka papier ko dɔ ɲagamina ou bien Segu yɛrɛ ka papier ko dɔ ɲagamina ko dɔw bɛ k'a bɛ k'o de kɛ o fana information dira bɛɛ y'i ta fɔ kabakolo dɛ Segu tun bɛ
tile mun mɛ kɔnɔ ne yɛrɛ jɔrɔ la dɛ bilahi ne yɛrɛ siranna ka ne jɔrɔ la ka jɔ aw y'a ye o Master T o bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ ka Segu ka video bila bɛɛ bɛ ka a ka photo bila bɛɛ bɛ ka publication kɛ ou est Segu tungara Segu tunana a kɛra cogo di kulu basi t'a la ne yɛrɛ kɔni ne bilahi ne ni Segu tɛ fankelen fɛ dɛ bref des fois a bɛ transition dɛmɛ des fois a b'u gosi bon an tɛ jɛkulu kelen na mais an bɛɛ ka laɲini kun ye transition ka taga ɲɛ ye quoi ne yɛrɛ siranna ne jɔrɔ la kosɛbɛ ne ko n ko c'est sûr que comme ale ka combat bɛɛ lajɛlen baselen don sur la France ne ko n ko à un moment donné peut-être n ko français kɛlen don ka américains bila ou bien ka c'est-à-dire je ne sais pas ka mɔgɔ dɔw bilala ka neutraliser ka minɛ ka ne yɛrɛ kun y'a kidnapper n ko Segu tunna u ye kojugu dɔ k'ala en tout cas a balila ka tunu cogo min na mɔgɔ min bɛ video kɛ video 3 4 5 tile kelen kɔnɔ 24 heures kɔnɔna na anw bɛ wuli sɔgɔmada joona fɛ anw b'a sɔrɔ Segu ye video kɛ il y a même pas 2 heures c'est-à-dire i b'a sɔrɔ yan nɔ 5 heures yan nɔ 6 heures yan nɔ 4 heures du matin o b'a sɔrɔ Segu bɛ traité la yan tana journée kɔnɔ o b'a sɔrɔ su kɔrɔ olu fini i b'a sɔrɔ a bɛ video la parce que bɛɛ jɔrɔ la quoi ne yɛrɛ siranna ne ko n ko c'est sûr que i b'a sɔrɔ n ko dɔ de ye u y'a minɛ u y'a latunu bɛɛ jɔrɔ la quoi an bɛ ka an ye information sɔrɔ hali na n tɛ se k'a fɔ n t'a fɔ n bɛ kala tɔrɔ ka tɛ kala tɔrɔ kan dɛ mais an ye information minnu sɔrɔ o de k'a fɔ Segu fana tun b'i kale kuma bɛɛ ko wari ma d'ale ma ale ma san ale ma foyi mais an ye kibaruya minnu sɔrɔ o de k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko Segu fana da fermé la ko Segu daminɛna la ɔ i n'a fɔ wurutigi komi hɔrɔnya banna ale yɔrɔ la hɔrɔnya ba c'est à dire an bɛna se ale fana ka dossier ma sisan je crois que bɛɛ kɔni ye kow ye sa bɛɛ ye wulutigi ka ko bɛɛ y'a faamuya min don ne bɛ bɔ diɲɛ don o don n'i bɛ bɔ diɲɛ don o don Asimi ka ɲi Asimi bɛ tan Asimi de ye vrai Asimi bɛ tan Asimi fo saya ka Asimi ka fɛn bɛɛ kɛ ko k'i tagala yɛrɛ ɔ su tɛ k'o dugutigi jɛ ka tila le lendemain ka n'i sigi ko a ba Asimi mɔgɔlankolon de ye Asimi bɛ tantɔ silamɛ tɛ jamanajɔla tɛ a bɛ tan yɔrɔ hɔrɔnya la o ka gɛlɛn de i b'a faamuya donc ko fila don tima ko bɛ cogo di soit i bɛ k'an tanu min kɛ i bɛ continuer o kan ou bien i k'o dabila i ka bɔ i kana gosi i k'i da yɛlɛma c'est à dire bɛɛ k'a dɔn ko i sanna bɛɛ k'a dɔn ko wari dir'i ma k'i la yɛlɛma o ye option dɔ ye option filanan ye jumɛn ɔ komi e de y'i kale bɛɛ ɲɛna k'a fɔ bɛɛ ye ko e ta tɛ wariko ye e ta tɛ jɔyɔrɔko ye e tɛ se ka san wari tɛ se ka e minɛ foyi tɛ bali ka fasoko la e ta ye fasoko de e ka combat bɛɛ ye Faransi ɔ maintenant n'i y'o yira bɛɛ la n'i tɛna se ka kariya ka bɔ ka n'i sigi k'o contraire fɔ ko parce que i bɛ maloya donc maintenant nin ye min ye bon i ta minɛ i fana k'i dabɔ la pewu i bɛ ka baara min kɛ parce que e ka laɲini ye min ye o ye Faransi gosi de donc Faransi gosi ni e tɛna se ka bɔ ka Faransi tan min kan bɛ Segu Tunkara de ma n'i tɛna se ka bɔ i ye Faransi la gosi i ka kɔnba diɲɛ don o don i bɛ video 400 kɛ i bɛ video 400 kɛ diɲɛ don o don ka Faransi la gosi ɔ fara Faransi la n'i tɛna se ka Faransi tanu ɔ maintenant sisan i ma kun k'i da bɔ la pewu o de kɛra Segu Tunkara ta an ye information minnu sɔrɔ wa a bɔra source min na c'est sûr mais c'est grave sinon Segu Tunkara a kɛra baara ye dɛ ne yɛrɛ kun ko n ko bɛɛ lajɛlen bɛ san n ko hali Jason yɛrɛ n'a ka Jasoniya san ka di ka tɛmɛ hali Segu kan n tɛ exemple ta mɔgɔ wɛrɛ kan n b'a ta n yɛrɛ kan ne bɛ n kale diɲɛ don o don a cɛ tɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ala ka dugukolo kɔ kan k'i ka dɔrɔmɛ bɛ ne kɔnɔ nin lutin na ou bien k'i nana k'i ni Jason négociera k'i y'a di Jason ma k'a ka bɔ ka nin fɛ non ne y'o fɔ mɔgɔ sera ne ma ne ko kabini e tɛ depuis ne ka ci mana ne bɛ ka transition soutenir o ye ne ka ligne droite di n'u filila n bɛ bɔ n bɛ ala ta f'u ɲɛna n tɛ mɔgɔ si ka nafolo minɛ ka tugu mɔgɔ kɔ k'an kunkolo biri i n'a fɔ an ye min kɛ saga la arasa nɔfɛ Segu Tunkara kɛra baara ye dɛ ɔ i tɛ bɔ i ka dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna an tun jɔrɔla de en fait an kun siranna de mais nin bɛɛ b'a la n'an bɛ taga bɛɛ bɛ dɔn bɛɛ couleur b'i ye quoi nin bɛɛ de b'a la cɛ kabako kow bɛ ye dɛ a kelen tɛ a caman mais o de kama ne ko n ko est-ce que Mali bɛna jɔ wa an bɛ kule la ten mais est-ce que Mali bɛ jɔ Mali tɛ jɔ bilahi i b'i jigida jeunesse minnu kan k'olu ye bilahi cɛkɔrɔbaw ka fisa ni jeunesse ye a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ aw ma wurutigi ye
ne ko bi an ka bɔ Segu Tunkara la ne ko bi arasbachima ko tout moriya billahi ngo tout moriya o koni o kɛra faden sako ye o kɛra bofu safu ye c'est-à-dire Mali yɛrɛ bɛɛ n tigɛrila ka taga n ci kɔfɛ o de kɛra arasta ye minnu bɛ arasta kɔ minnu bɛ CDR la ali bi aw tɛ bɔ bi aw ka si bɔ anw tɛgɛ kɔnɔ sa a ye bɔ bi aw ka si bɔ anw tɛgɛ kɔnɔ hɛcɛ a kɛra maloya ye dɛ hɛcɛ a kɛra maloya ye hɛcɛ anw bɔra k'a fɔ yan nɔ n ko arasta tɛ Mali ko la anw bɔra k'a fɔ yan dɛ jamana ko tɛ billahi aw ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn la kule la a si ta tɛ jamana ko ye a si tɛ jamana kɔ a bɛɛ ko n yɛrɛ ba kun n ka intérêt personnel n poche kɔnɔna a banna Mali ka dafiri papaga cɛ min bɔra ka fan bɛɛ kɛ mankan yan nɔ ko ka élection ɲuman organiser ka di jamana kɔnɔdenw ma aw bɛ se k'a faamuya cogo di élection an filɛ dingɛ min kɔnɔ bi o de kɛra a sababu bɔra jumɛn na parce que u ye élection jagoya kɛ k'a sɔrɔ a se kun tɛ an ye k'a sɔrɔ u ye élection organiser ka bɛn wagati ma wagati min il fallait pas cɛ min bɔra de ka kɔrɔ ka mankan kɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ko élection kana organiser tantɔ ko fichier ka auditer ka fɛnw bila c'est-à-dire ka condition bɛɛ réunir pour que ka élection jɛlen kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka c'est-à-dire ka voter k'i ka hakɛ yira aw b'a faamuya cogo di o tigilamɔgɔ de kɛlen don bi hɛ ala la jilala mɔdra cɛ arasta cɛ non putain ye révolutionnaire aw de la ka yɔrɔ jumɛn aw de la ka Thomas Sankara ye diɲɛ yɔrɔ jumɛn ka mobili ta ka tugu politicien kɔ ka taga campagne na aw y'a ye min aw de la ka Martin Luther King ye ka tugu politicien kɔ ka taga campagne na aw ni ala cɛ aw de la ka activiste ye min bɛ souci n'a ka faso ye n'a ka jamana ye aw de la ka o activiste jumɛn ka tugu politicien kɔ minnu ye jamana ci minnu farala mɔgɔw kan jamana cibagaw kan aw y'a yɔrɔ jumɛn n'a bɛ mɔgɔ la n'a bɛ mɔgɔ kunna compagnie ni mɔgɔ bɛ ka douter hali bi kuma banna dɛ ni cɛ la jilamu arasta ka cɛ ala ka yafa anw ma koyi wallahi billah ala ka yafa anw ma cɛ anw tromper la malidenw filila 2018 2019 2017 anw bɛɛ la maliden bɛɛ cɛkɔrɔba sijɛ musokɔrɔba sijɛ sifin denmisɛnnin cɛ fara muso ka denw bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ sans exception aucune bɛɛ ka da arasta la k'a bɛ ka fantan ka kɛlɛ kɛ k'a tugu a kɔ k'a bɛ se ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ ko ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ o de laban filɛ tan anw m'a fɔ aw ɲɛna anw m'a fɔ n ko jamana ko tɛ anw m'a fɔ n ko cɛ mais kuma banna o aw bɛ se k'a faamuya cogo di arasta min ye arasta ye k'o ye activiste ye c'est-à-dire quelqu'un qui est démocrate e b'i ka jamana kɔ i b'a fɛ ka jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ he fantanw ka hakɛ ɲinini banna fantanw dɛmɛli banna c'est-à-dire mauvaise gouvernance o kɛlɛli o banna e ta tɔ kɛra sisan ka wuli ka tugu politiciens de kɔ ka taga région na ka taga campagne kɛ n'a kun danna siɲɛ fɔlɔ ma an tun b'a faamuya arasa ka wuli ka tugu Kasim Tapo kɔ ka taga Moti ne y'a ye aw ma ye ne ma kuma kan parce que n'i tigɛra hadamaden na quoi ni cɛ ne t'a dɔn ne bɛna arasta ni fɛn min comparer mais a ka bɔ maliyɛn bɛɛ ye dogo ye dɛ a ko dalen filɛ kɛnɛ kan nin arasta bɛ campagne na bubu y'an m'o kuma fɔ yan anw y'a fɔ n ko jamana ko tɛ ni jamana ko don jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bi peu importe parce que a bɛna excuse sɔrɔ ka ala tɛ miiri a tɛ malo a tɛ sami ale ni Kasim Tapo ne m'o mankan mɛn ko coup d'état ni bi cɛ ko bilan catastrophique ko bilan zéro ko justice zéro santé zéro sécurité zéro aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ miiri aw tɛ malo o bilan zéro dɛ o ye aw ka marako jugu an b'o firiw de kɔnɔ bi an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi o inconvénient Mali b'o de kɔnɔ bi arasa e tɛ miiri dɛ e tɛ hɔrɔn ye dɛ
aw ne kuma fo aw ɲɛna a kɛra jamana kɔnɔ denw de ɲɛna yan koyi a ma lakale anw ye dɛ e de farala IBK kan ka IBK dɛmɛ parce que bubu y'i san ka tugu bubu kɔ ka tugu RSF IBK kɔ ka jamana ci c'est-à-dire kanw bɛ jeni ka kan kuturu ci ka village jeni ka mɔgɔw kɔnɔ fara ka baganw jeni ka ɲɔ jeni ka mɔgɔw la déplacer e t'o kuma fɛ i ka grand dossier la e t'o kuma fɔ e t'o dénoncer pourquoi parce que e bɛ o régime nɔfɛ aw de ye jamana ci k'a ban pewu n'i y'a ye coup d'état kɛra de parce que aw de farala IBK ka jamana ci wa an b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ bi aw de bɛna aw sigi bi ko kalan ko IBK bɛ taga waati min na ko ekɔliso joli kun datugulen don ko bi ekɔliso joli dayɛlɛlen don IBK bɛ taga waati min na kan joli kun cilen don kan joli attaquera mais bi a ko bɛ cogo di e tɛ miiri e tɛ malo i bɛ nin kuma fɔ denw ɲɛna nin kɛra anw ɲɛna koyi mais anw de y'i sugu dɔn sisan an y'a dɔn bilahi e tɛ halala ye a bɛɛ ni ala cɛ e tɛ halala ye n'i kun ye halala ye n'i ye halala ye bilahi jamana kɔnɔdenw kun t'e bila tan n'i ye e labancogo ye arasta e de kɛlen don Kasim Tapo ka jeliba ye aw ma ya maliyɛnw ko ye ko kelen pe de ye dɛ ko kelen pe de don an y'a fɔ aw ɲɛna yan n ko arasta y'a ka lutte falen depuis don min na bubu kɛra premier ministre ye depuis o don bubu ye arasta san depuis o don bubu ni arasta ye contrat signé a kuma bɔra de arasta wo Seku Tunkara mais Seku Tunkara Africa Blue Seku Tunkara oni ani Shana Takiru ani Doni yɛrɛ a mɔgɔ damadɔw bɛ yen nɔ ani ouverture média bubu ye contrat signé nin bɛɛ k'u bɛɛ san depuis o don arasta ka lutte ko banna wa o kelen de bɛ ka continuer anw y'a fɔ aw ye n ko arasta tɛ maliko la bilen arasta ka maliko kɛlɛw banna pewu arasta bɛ bubu ko la preuve en est ale de y'i jɔ M5 ɲɛ ko M5 kana se ka IBK ni bubu la taga malgré olu tagara jusqu'à présent o de bɛ ka continuer Morema ye jɔnni ye parce que comme bubu b'a fɛ k'i présenter ka kɛ président ye ɔhɔn maintenant fo base de ka sɔrɔ a bolo aw m'a ye wulutigi da kɔnɔ ko Sogɛli ka base ye jumɛn Asimi ka base ye jumɛn Diku ka base ye jumɛn parce que Kasim Tapo o ka base ye Morema ye Bubu Cissé o ka base o ye Morema ye ani URD voilà pourquoi URD majorité bana bubu la bubu b'a fɛ ka URD tan k'a yɛrɛ kɛ k'a tɔni ta parce que Morema ye plan B de a fɔlen filɛ aw ɲɛna dɛ Morema ye bubu ka plan B de plan B comme arasta ça ye cɛ ara ye activiste sunguruba cɛ hadamadenw na maloya koyi comme an ye bubu ko min fɔ k'o don mɔgɔw kulo la k'a yira mɔgɔw la k'a bɛ ka baara kɛ bubu ye a tɛna se ka wuli ka tugu bubu nɔfɛ ka taga campagne kɛ jɔn ye bubu ka ciden plan A ka jama fara ɲɔgɔn ka jama ɲini o ye Kasim Tapo ye Kasim Tapo jɔn bɛ voter Kasim Tapo ye jamana jumɛn kɔnɔ Mali kɔni tɛ Kasim Tapo b'a dɔn k'ale yɛrɛ tɛ kɛ président yɛrɛ mais Morema sigira di parce que an y'a mɛn wari min bɛ bubu bolo ka campagne kɛ plus de 200 milliards jamana nafolo sonyɛli plan A o ye URD n'a ni URD mɔgɔw ma ɲa la n'a ye URD fara a bɛ mɔgɔ dɔɔni min sɔrɔ sisan o mɔgɔ tɔ a n'olu bɛna ka na fara Morema kan Morema b'a ta o bɛ tɛmɛ o taga campagne na bubu ye candidat ye Kasim Tapo ani on ne tɛ se ka ko in faamuya quoi ne mana arasta sigilen ka arasta ka déplacer ka taga Kasim Tapo nɔfɛ Moti ka tila ka b'o la ka déplacer ka taga Kasim Tapo nɔfɛ bita kun ye Segu ka taga Kasim Tapo nɔfɛ yen nɔ campagne élection Asimi ka bila u ka fara ɲɔgɔn kan an den de Asimi y'a dalakan di élection ka pardon pardon Asimi ka bila Asimi y'a dalakan di o ye hɔrɔn de ye olu ye papier signé u ye bɛnkan de kɛ dɛ u kana sɔn dɛ sanu ko ta ɲɔgɔn na dɛ a bɛ tantɔ dɛ u kana fɛnkɛ dɛ u ka bila tantɔ e b'a dɔn tigitigi jamana bɛ contexte min kɔnɔ e b'a dɔn ni e ta ye jamana ko ye k'i bɛ ka jamana fɛ i bɛ ka jamana ka hɛrɛ fɛ i b'a fɛ Mali ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ i b'a dɔn tigitigi k'a tɛ ɲɛ fiyewu fo ka temps di transition ma bilahi u ka élection jɛlen u ka organiser à travers quoi
fait organe unique mais au té arrangé au té ni kam arrangé parce que aw ko na flow aw ko na flow ko parce que ko Mali élection tient quoi attaquer tient ka c'est des politiciens mu jamana ci o luka doctrine de au clembe de barasa bolo ka yala il est obligé de suivre ce chemin parce que ani munumbe nyona o luka no ka san o luka doctrine de ne don il faut aller faire ko adopter il faut aller faire ko o de avaler il faut aller faire qui convertir ka be o mo wataka comme roté bokata voter manque ka voter président nyuma min kan jamana bo dinga kono comme wari comme ko kan sani c'est-à-dire achat de conscience ka war la boka ton fambe o de kama ka fo ko élection keli bi ka te shogel arrangé élection keli bi ate asimi no arrangé élection keli bi ate mun ta arrangé pourquoi parce que warto lu warbe jono kumpi warbe bubu de il faut que élection ngi jaguya bubu ka mo sangana siki ala sa tout moria billahi tout moria Allah ye sego tungara arasta tobi non ntenda solo to ma folo mais na metaka mesi cha awi cha ayana molo ya koi ha au mado ala yoro kuma bana peu morima sigira de bubuka mouvement de morimai ka nyemwa taka di kasim tapoma kasim tapo ka baraka bubudi wa kasim tapo alek fena ka giriyo ba ka jelike ba o era stadi kamu oh ni ko flade c'est mo aw munungo ko aw be on burja ka ba taka manamana kan fo awma ko am ka rasta ko ni am ka jugiya ako flane de aw be se ka famia mo mi activiste mo mi jamana jolaye o be se ka blato de politicien no fait ka campagne aw ni ala na krati et pourtant aw ka manifestement bode ka fo kay kasim tapota de mumbe arasta bla kasim tapoko ka campagne ke aw ka manifester bora aw e congrès ke wa pourquoi arasta se déplace d'aller soutenir Kasim Tapo pourquoi parce que Kasim Tapo e bubuka mo blale ka jamani donc bubu ni arasta bubu ni fait Tapo ni arasta ou bebe bubuka baralla ou ka jamani ni ka de bubuma mais faut qu'on a ketandi on be ala fobika ala barakana billahi on kuna wala billahi on m'a trompé wallahi billahi on m'a trompé na kun fura awye ko aw do ga fura yana ke c'est dire mo aw de warbo aw de war fura ngonga ka rasa ka déplacement ka sarawa aw de rasa ka déplacement aw de financer aw de war fura ngonga ka déplacer ka financer ka déplacement financier aw de abla aw de jena ka fura ngonga ko ka ta campagne ke tiano faire Kasim Tapo no faire ama fo kale te décision foita kale ne c'est dire mo masiki wa fle politicien ngoni aw ye congrès ke aw ko manifester boraka ko aw ko Kasim Tapota kaka tuko ko campagne ke ala ye hali maru ko journal bi ne bo fe ka temara staka hali maru ko journal o miye mali den yere be mali wala Sekou Tangara pardon merci beaucoup Khalifa Kone Sekou Tangara Afrika bulla mali den bekaf sani miye mali den bekaf sani miye no ye comment on appelle no ye maduka journal de ne bo fe bi ka tamara saka arasa ekra fu goto de billahi sunguru ba mateme eka aben alache ye amman kuma fo awnyana bo yoro ibe ka nimbe fali bi duti be dollar de hali bi do ba fo ko juga do hasira do awde ko arasa tate bal ko ible ne ma fo ga kana kuma de ne ma fo ere nga kana to ko Kasim Tapo de mais ne de ko nga tate mal ko bi atate mal ko shini ate jamana jola ble de arasa be yere kodla ebe to ko politicien wa ka campagne ka pourquoi pour rien wa eni ka jekulu mo ma dia ka manifesti po ka fo programme ni Kasim bolo Kasim programme du mane di y a pas de programme pour que moun be wuli ka to Kasim Tapo ko aka déplacement bla ka campagne ke parce que Kasim Tapo be bubuka baralla Kasim Tapo morema ye bubuka jekulu siglende bubuka mouvement siglende morema voilà pourquoi arasani Kasim Tapo be campagne na ka jama yini ka di bubuma aya usigi ka fu na ma ka fu ma tunya mgode ne yin kala nya fa awnya na ntara election na awena morema ne bubudi morema te se ka taga fram che shika jiyo ne bubute atseka cheta atseki yere chela ne bubute
o yɔrɔ la a bɛna faamuya k'a fɔ ko Jason ye kuma min fɔ Arasta wo Kassim Tapo ko ninnu bɛɛ Bubu ka pion de mais Kassim Tapo ta tɛ o tɛ bali na olu ye politicien olu ye jamana cɛla de b'a la k'olu da c'est-à-dire u bɛna fɔ k'olu ye avocat ye an ye avocat de baro de métier foyi tɛ ninnu na jamana cili kɔ métier foyi tɛ ninnu na politique kɔ ka jamana dafiri u y'u si ka président joli nɔfɛ aw ta dabɔ la ten aw dɛsɛra k'aw gɛn ka wulu sɔrɔ la ne de ko ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ne de bɛ n sigi sa ka Mali filɛ ka malidenw lajɛ ne bɛ n sigi ka Mali filɛ ka malidenw filɛ fo ne de fɛnɛ k'a kɛtɔla ye Mali kɔnɔ sinon ne tɛ se ka da la parce que ne yɛrɛ kelen pe ne ni ka hɔrɔnya ni n danbe ne tɛ se ka sɔn parce que ne yɛrɛ kɔnɔ a tɛ se ka kɛ quoi c'est pas faisable et c'est pas possible jamana kɔnɔ den bɛɛ ka bɔ jama miliyɔn joli jamana kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɔ ka taga si u ɲɛ na k'a tile kɔrɔ ka taga juma seli boulevard sanfɛ ka tila ka dumuni ka surafanaw dun boulevard la ka bɔ ka mankan ci ka u ban ka don ka président gɛn ani premier ministre ko u dɛsɛra ka mɔgɔ min gɛn ka bugurijɛ fiyɛ kɔ k'o tigilamɔgɔw ka tila ka segin k'ale bɛ présenter Mali élection na ko malidenw ka vote ale ye k'ale ka kɛ Mali président a ye Bubu tɛ dɛ billahi Bubu tɛ Bubu tɛ o ye maliyɛnw de mɔgɔ min gɛnna a kɛra bɛɛ ɲɛna yan san 50 tɛ dɛ san 50 tɛ dɛ a kɛra kunu an kɔrɔ il y a même pas 2 jours mɔgɔ minnu gɛnna ka bugurijɛ fiyɛ u kɔ ka wo ci u la ko jugusagaw don ko fasoden jugu don ko faso cilaw don k'u ye jamana ci k'u y'u ka limite yira u y'o yira u dɛsɛra fo ka t'u sa a kɛbaga t'u bolo a se t'u ye a compétence t'u la a expérience t'u la a dɔnniya t'u la a jamakulu t'u bolo a fɛrɛ foyi t'u bolo k'u gɛn k'u ye jamana ci ko ni jamana ma b'u bolo bi ko jamana bɛna dafiri de k'a tan k'a yɛrɛ kɛ o dugu gɛnni o suma k'o duguma cɛ olu ka tila ka wuli jamana nafolo min n'u y'a suɲɛ ka avion ta ka yɛlɛ jamana kɔnɔ ka jamana fan bɛɛ suɲɛ k'olu tila ka na sigi u gɛnna ka bɔ premier ministre ya gansan de u dɛsɛra o min na olu dɛsɛra o la dɛ u gɛnna o de la ko ayi k'o tɛ ko fɔlɔ ka tila ka segin ka na ko kana kɛ Mali président ne ko Mali jumɛn maliden minnu ye u gɛn o Mali kelen wa ne de bɛ k'an sigi k'a filɛ ne tɛ nin ko jijaya quoi parce que n'i y'a dan ne yɛrɛ kelen pe ma n'i y'a dan ne kelen pe ma réalité yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ n'i y'a dan ne kelen ma Bubu ne Bube ne b'u banni ka bɔ Mali kɔnɔ élection tɛ dɛ malidenya tɛ dɛ k'u banni parce que olu ye min kɛ haute transition tɛ dɛ olu ye fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye quoi olu kan ka gɛn de k'u gɛn u ka jamana bila pewu k'u da bɔ jamana in kunkanko kuma bɛɛ la hali ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na u da man kan k'a don a la k'u bɛna kɛlɛ ban u ɲɔgɔn tɛ a plus forte raison k'olu ka tila ka segin k'u b'u présenter ko ka kɛ candidat ou bien ko ka kɛ président Mali kɔnɔ mais c'est grave ne tɛ se ka ni ne tɛ se ka don ne kunkolo kɔnɔ ne tɛ se ka sɔn nin de ma quoi he César mɔgɔw a bilahi ala ka hinɛ aw bɛɛ lajɛlen na aw kana dabila dɛ a y'a kɛ ala kama a ye tugu Arasta kɔ a y'a acclamer a y'a soutenir bravo Arasta fo saya fɛn fɛn y'aw ja y'a bɛɛ kɛ mais aw de ɲɛ fiyɛnen don Arasta mɔgɔ den kelen tɛ aw la fo n'a y'a sɔrɔ aw yɛrɛ mɔgɔ tɛ Mali la ni aw mɔgɔ tɛ Mali la ne bɛ se k'o de faamuya a ye to a nɔfɛ sinon Arasta kɔni ko k'ale mɔgɔ tɛ Mali la ko Mali c'est à dire ko Mali bɛ yɔrɔ min na ko Mali sira yɔrɔ min tile k'a kɔ pɛrɛn Mali sira yɔrɔ min tile ko jiwoye ka taa ni Mali ye ale mɔgɔ foyi t'a la sinon mɔgɔ b'i yɛrɛ dɔn mɔgɔ b'i yɛrɛ kalama faso in kanu bɛ mɔgɔ la bilahi i bɛ fɛɛrɛ de kɛ cogo bɛɛ la nin transition in ka ɲa i bɛ fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la ninnu bɛ se ka waati sɔrɔ waati min bɛ u permettre ka élection ɲuman organiser mais e ko e mago tɛ élection ko la Arasa ka miliyɔn minɛ Arasa bɛ ka baara kɛ Bubu ye Arasa ni Tapo aya ka to dɛ wala nga ko numan ca be bloquer le ngodra bana do bala ko ferme ta gueule donc voilà amolu bloquer ka boy drone olu buta ke la melie commentaire kon table mais c'est grave Arasa min ko Kassim Tapo ajo mina fle nema ka video do data ne dabali di bana griyo ajo malote horon faga bile sa
billahi malo te horon faga bili wallahi billahi malo te horon faga ha ay pardon aka jilbaya julu do kumyano nata jogo taga ma certif ale min be a fen be bla 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 page kanu ne de ka arasa bi kulela kasim tapoka keneka sari abeka sarasula goshi abeka dikola goshi wo kasim tapo wo bubu sari diko shuka fani aw benyana mai billahi parce que fen kelen ne be aw ma min famia de aw ka mara jugu aw ka faso den juguya de diko de o daga jalan ta bo mali don kuna ini i fa de no ibeka de ani i dogo ke bubu de ka fara ere ka ani kasim tapo o min be ka gouvernement na aw faso den jugu de diko de aw daga jalan fanga ta bo mali don dala activiste prostituée activiste he ala Thomas Sankara Martin Luther King Mahatma Gandhi Malcolm X hali ete wulu X billahi he bonim be ko fe munum ba ko grand frère Ali Sako akara bara yare Ali Sako akara bara yare fona soro yere be joro yinna grand frère sinon arasta te faso jola de o fɛn fɛn bɛ ka wari bɔ ka don ko k'i a don ta bɔta a tɛ taa kɛ foyi jɛnɛ kɛ yɔrɔ ko arasa mɔgɔ ɲɛna dɛ a bɛ ka balo aw de la billahi arasa bɛ ka balo aw de la mais a y'a d'a ma aw ka wari de don mais aw kɔni k'a bila aw kunna fi aw k'a dɔn ko aw hakili bɛ min na ko faso ko tɛ billahi faso ko tɛ aw bɛ se k'a faamuya cogo di aw ye jɛkulu ye aw ko arasa ko ni aw bɛ tugu n'a ma ye ko aw bɛ candidat ta ko aw be congrès de kɛ jamana bɛɛ représentant CDR la u bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako aw be congrès kɛ ka manifesti bɔ ni o manifesti ni o doléances o laɲini min b'o kɔnɔ n'o ni mɔgɔ min ka programme bɛnna a n'o tigi bɛ taga arasa de filɛ nin Kasim Tapo nɔfɛ campagne na aw ye congrès kɛ waati jumɛn manifesti bɔra min mais kuma banna de toute façon na aw b'a kalama sa aw b'a dɔn ko arasa bɛ ka bubu ka baara de kɛ mais c'est grave ma certi a dɔ filɛ yan ala mɛ faso juguya ala mɛ i farana sa cɛ ye dɔ kɛ nin na sa Maya, moi j'aime bien Arasa Walla Billet. J'aime trop ces gars-là, quoi. Je l'adore. J'aime trop Rasta. Parce que ni horonya bani fait quoi. Ni horonya bani la de. Il t'aime le tire. Donc, il be karabi ni jobe ni kuma nifu. Chef la ka kuma o kuma fo. Ni mbekara ibe ka kle la. Ni mbekara pure encore. Boubou clé. Ka village kuturu jeni. Ka senetika ke. Ka mogo ka balo be jeni. C'est-à-dire bolo be jigine ko ka jini ka bagaw jini ka mogo gain. C'est-à-dire sécurité zéro quoi. Ka insécurité wara. Kala ka kalanyɔrɔ bɛɛ datugu an ye année blanche kɛ bubu tile la yan nɔ nin Arasa kelen de bɔra ka enseignants la gosi ko parce que k'olu bɔra ka manifester k'olu ye sariya sɔsɔ pourquoi parce que o don enseignants kun bɛ ka grève olu ka syndicat olu kun ma grève kɛ ni jɔn de olu kun ma grève kɛ ni bubu de ale bɛ bubu nɔfɛ nin de bɔra ka enseignants la gosi mais bi transition min nana minnu m'a min u m'a bɔn ouais kalanko baloko kɛnɛya lakana molobaliyakan ne dabali le banna la
Wallahi ne baro al ne baka video je wallahi mo be abaka munu jene parce que ta feka che kuma game quoi ne daballe bara Kasim Tapoko ajo alame o reb na foko ka denga rasbati kuma befo ka ban ko kuma te ble ale tina se ka fulfolo parce que arasa e kuma befo ala che malo ati horon faka ble koy hein c'est pas la peine. Je crois que on arasa faswa era bela beya ye jamana ko tede mais en ko de bi am dom na ko bi an nga transition an deme. Donc parlant de ceci ka transition deme ne bena nga chi de fo bi asimiye ka nga chi fo asimiye ana jinyo Maléon a du nga gulu ki bulu da nga sama ka ele parce que an sera yoro masisa yere bogo de be yere bogo de be yoro amadu au shila au beba kalama onye M5 kelegiano au beba kalama ko on be kan transition me ka soutenir ne bora ya udona ne ni kuma fu ne ko auma ajo je crois voilà ça tombe bien ça tombe très bien amma balma ka kuma la me ne ko auma viro ya be julade et ala 20 minutes je crois que ça peut faire ne ko auma ya itise ka ke dien kono asimi fe inina ou bien ekala yine akanya asimbulu ite ka ke o parti la fiu kibe mombe ka asimi ka barake kibo la goshi ou be ka yine ka tien obulu ngo cohérence ne man kuma fo oya y a pas de cohérence nya fo ni shugel e shura yoro okro asim de e shura no shugel te ministre de défense shugel te militaire président Koutru Assimi Goïta ale militaire de waye président de wa ale munu ye baran ke ñogon fe kana fangana olu ye comment on appelle ministère de la défense ani sécurité d'état ani intérieur a bebubulu ministère de sécurité a bela de bubulu. Donc sur le plan sécurité ni fighting na la ni desekoro la dro jombo truta ka da shogel ku ça veut dire qu'il y a automatiquement ko ashimni atonogon de desera voilà ne ko o mo kawjim ka shogel la gushi ngo cohérence et teka fo kibe asimi fe kibe shogel la gushi parce que shogel tsika décision faut ta rema dien kono ni asima autorisé no ma ya mori adam ameka information sur ou ameka déterminer OK mais tout porte à croire que Assimi ou va faire ka shogel déposer ka shogel bo premier ministre là Allah kibor noko atana ne ta kana ke président wa atana bla Assimi no la wa anga jamana nguli anga ta ka boya ne be ke Assimi ne be bla Assimi place la justice ne ta nya inde billahi ne mo fotel wala ne be bu ne bube mine floko dubla kasola ka kawjimbo sente kono pew ko da wala ka barato shogel bolo aka ka barake anataka ne mi ma content ibika papier falo be bo male mo ne bitaka sono niko sadi niko kibi transition sanogo mana billahi tolérance zéro quoi mais ameka min famia odeye ko ka fereke ko ka shogel déposer ani information min so aw bela jele hakili bala malion décret be bo wakati mina ko ka shogel ta muktar wad destituer ko ani bandaw ko ka premier ministre ko ka poste du M5 ma oh nadra shogel tali min kera yoro shogel ka décret presque 10 jours 15 jours 20 jours de ke ka sura ma ka signer an bora ka fo nyina ko France be ki bolo da ko ka France be ka fere bela jele ke chogo bela pour que shogel kanata ama kuma fo onyana yoro agelera me atala kake parce que apparemment ani information mun soro de ko négociation de kera benkera ko kan benkera jumenika komi bandawu ani muktar wan boray oh nango bi ankile ko ka shogel ta ankile ko ka premier ministre poste di M5 mogoma
Nango bi, nous lui Choguel choisi. Oh, angwa me Choguel ta. Mais bi, ni ango bi kante Choguel tablé. Nous nyaga nyaga na chaya. Wulika job na chaya. Mougo na wulika bla transition na nous na affaibli. Ou bien qu'on l'a déstabilisé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Abatou, ambe Choguel ta. Ka kalo domodo kenai. Pour que jamana kono do na kalme ku hakli chwe. Takale nyefe, ambe Choguel bla. Parce que on y mi, information mi o de ko. Francis Baf, ko Francis Kalekando, ko faut que Choguel de Black Boy Pio. Depuis Choguel ka nomeli là, au comité sénateur au maba jusqu'à présent au cours de Sénat. Apparemment, je dis bien apparemment, il paraît que Assimi inika mogo, il paraît que on ameka ou de demede, on va au connaître, mais billahi ne ba fo be ka geya ka no bola peu. Ne be transition be ka soutenir ne be sarasu deme billahi condition de la condition mais parce que premier ministre a possible M5 boulot qui est la personne de Choguel Maïga depuis ala kanda nte Choguel do depuis ala kané da nete Choguel so mogodon mais ne de ko ne be transition ba soutenir parce que Choguel be wana ye Choguel bla bien dongo do ka sara malien pela munum bien non mena révélation de ka oyi ay namere ne mim se ka teke ka bla aya teke ka bla mena révélation de kawi aun de bora yam a mo be de aun mo damalo de bora ka ta demani doya ka mo be autorisation na ko ka manifestation ke ou be ka meeting ke ka nga transition ko ka soutenir français ya on de tra demande nte to fo me ka kuma munu fo munu ngela lo bado aun ye groupe sigia aun ye groupe sigi ka groupe to da soutien Assimi Choguel. On kumba fait ka boka meeting ke ka manifestation ke on tara demani do billahi tallahi ay kuma la mere on tara demani do kamba fait ka autorisation nini ko ka boka meeting ke ou be ka marche ke ko ka transition ko ka soutenir ou banaka autorisation di on ma pourquoi parce que ils sont pas pour la transition côté ou te fédération munumbe ou tout fait ou banaka autorisation di on ma ka fo onyina transition français ou t'a fait à soutenir parce que on a une stratégie ben non munka nous trois walaya ou ben mine je ne sais pas mais moi son autorisation di on y fait un modèle bega on masoro wa mo sur là au yoro la ka fo onyina ko ou fera te ko transition ga debe aka soutenir ka populaire ko fera te voilà pourquoi on banaka di on ko hal nabi anga senga demando hal nabi di amma 48 heures en avant c'est-à-dire ni anga manifestation dati na to 48 heures ou se ka autorisation di ama pour que jama kana bo pour que jama kana soro o kera on na yanno oté parce que on commence la transition ka soutenir maintenant ni on ko bi ko amettra autorisation ni ko ka boka marcher contre la transition billahi ubani on a de ubani anade parce que o de kadouye anga boka ka transition la gauche kula bourja ku mangutu tinya kula déstabiliser o de ka de français billahi on me français amo fo mo yanale ne ba fe ka min fo Assimi komi mesena ambora chama kalama parce que kawjim ka to ka boka Choguel la gauche ne ya fo awen ko cohérence tala ne man kuma fo awina le fait que kawjim be ka Choguel la gauche c'est pas pour rien ayo ni wona de ke Muktar wana na hakli bala dien dungodo abe boka Muktar wana gauche ko la burja ka yini ko ka barakien pew sadi ka mo sa kwa ka tia bolo ko la kale bo o campagne kele ka ujim sarale no ka blala abe o barala o kele le be no ko foka Choguel fere ka yini ka tia Choguel bolo parce que o kuma be ka fo domna no be Choguel bla akaye vraiment ka fo ko Choguel desara be ba do Choguel be ka bara minge mais blokisi ou be o le be duguma entenda do la mais ka ujim ka la bur aka burjali na ka la gauchili c'est pas pour rien amba be kalama il paraît que ko wakati na Choguel ka degré ko nga signé ka Choguel ke premier ministre au be bora kalama ya fambe ke mangaya ko Francis opposé ko Choguel kala tar parce que ko Choguel tara ay pardon ko ni Choguel tara ko Choguel tisonga accord la walia ni Choguel tara France ka intérêt fin fait Choguel tara no usere oh mais pour que a wakati nous ko be Choguel blanc on me wulu kama jamana ko donc me wulu ukama voilà pourquoi
bɛnkan kɛra mun ye apparemment il paraît que n bɛ k'a bila conditionnel inconditionnel la parce que a preuve matériel tɛ n tɛgɛ kɔnɔ an ye information min sɔrɔ an dun ka source an ka source bɛɛ bien informé don olu bɛ bɔ n'a fɔ a sun kɔrɔ de donc ko bɛnkara kan ko ka Choguel ta an bɛ Choguel ta an b'a bila an b'a ta ka waati ni kɛla ye waati jumɛn ka jamana kɔnɔdenw hakili la suɲɛ yanni o temps cɛ yanni a bilali cɛ an b'an préparer kasi k'a saboter k'a lagosi k'a lanɔgɔ ka baara tiɲɛ bolo k'a la bloquer quoi comme ça n'a bɛ bila don min na excuse bɛ sɔrɔ ou bien voilà excuse bɛ sɔrɔ k'a fɔ bon ni ne kɛra voilà pourquoi a ma se ka taga donc il fallait que a kun ka bila o de ko bɛ yen nɔ Asimi wa ko bɛ sira la ka na de yɔrɔ campagne do quoi an bɛ ka an y'a information fana sɔrɔ Kati Siraso musow olu fana wulila ko ka Choguel bila ko Choguel ka bila ka bɔ premier ministre la Choguel ta jumɛn sera aw ma pourquoi Choguel ka bila ka bɔ premier ministre la o dalu jumɛn na qu'est-ce que Choguel a fait qui n'a pas marché Choguel bɛ baara o baara kɛ a bɛɛ décision min bɔ Asimi de yɔrɔ la ka Choguel bila pourquoi pour quelle raison parce que k'a tɛ France arrangé ka jumɛn bɛ ka Choguel la gosi c'est pas pour rien an b'a kalama ɔ ko Siraso muso fana wulila ko ka Choguel bila pourquoi bɛnkan min bɛ yen ne ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ ne bɛ n ta fɔ ka jɛya ka bɔ la pewu n mago tɛ cɛ ka dɔrɔmɛ la n mago tɛ cɛ ka foyi la mais ne bɛ jamana ko in na ne ko de n faso wa n bɛ mɔgɔ dɛmɛ de tiɲɛ kan ni min ye min kɛ don min n'a ɲɛna n b'a fɔ n'i ye min kɛ n'a ma ɲa an b'o kelen d'i ma Asimi cɛ a ye Jizo nin ka fantan kuma lamɛn dɛ a ye Jizo nin ka fantan kuma lamɛn ne kɔni bɛ n ta fɔ ka bɔ la dɛ ne bɛ ka transition soutenir ne t'a conditionné le Choguel de la pourquoi parce que Choguel de an ka lutte fruit ye Choguel est l'incarnation du changement est-ce que a bɛ k'a faamuya pourquoi parce que Choguel est M5D le M5 qui s'est levé pour le changement pour demander le changement de rompre avec l'ancien système oui M5D oh mɔgɔ min bɛ o représenter bi o Choguel de gouvernement kɔnɔna na donc ne bɛ faso ne bɛ ka transition soutenir ali bi ni M5 ta vision de qui a voulu le changement voilà pourquoi Muktar Wade ne banaw bɔra an ma foyi fɔ pourquoi parce que u ye premier ministre ya poste u y'a ta ka di M5 ma à la personne de Choguel voilà pourquoi an bɛ ka transition soutenir voilà pourquoi an bɛ ka transition soutenir ne bɛ min fɔ aw ye ka maliden bɛɛ bila en témoin ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔra ne ko ne kelen ni ani ne mɔgɔ minnu bɛ jɛ la ne minnu bɛ ka transition soutenir ni diɲɛ don o don n'aw ye Choguel bila sans motif u tɛ ka o nɛgɛ wa n'aw ye Choguel bila diɲɛ don o don ne ne ɲɔgɔnna caman bilahi olu b'aw fili ko bɔbɔw la bilahi bloc t'a la n'aw ye Choguel bila diɲɛ don o don o don ne bɛ bɔ o don ne fana bɛ bila transition contrôle la arasta wulutigi b'aw contrôle la cogo min na jamana wɛrɛ mɔgɔ parce que aw t'a dɔn n'i y'a ye bandaw minɛlen ka Muktar Wade minɛ k'olu bila n'i y'a ye jamana kɔnɔdenw ma wuli ka bila aw la n'i y'a ye mankan ma kɛ n'i y'a ye opposant ma caya ko la parce que vous vous êtes tourné vers le M5 qui est le changement voilà pourquoi n'i y'a c'est-à-dire M5 ye peuple de quoi bɛɛ b'i yɛrɛ ye M5 la parce que aw nana M5 ma voilà pourquoi Muktar Wade ni bandaw tagalen mɔgɔ ma bila aw la voilà pourquoi mɔgɔ sɔrɔla ka fara aw kan k'aw soutenir parce que aw seginna M5 ma mais ni bi n'aw ye M5 bila n'aw bɔra M5 n'aw ye Choguel bila bilahi aw jugu bɛ caya de ka tɛmɛ aw ɲin kan wa ne yɛrɛ bɛ k'a dɔn yɛrɛ parce que ne yɛrɛ bɛ bila transition contrôle la tu t'a la ta t'a la anw tɛ se k'a sigi i bɛ k'a ka san 7 kɔnɔ premier ministre 5 ou bien 7 et aw ka même pas san 1 dɔrɔn premier ministre 3 foro bibali wɔlɔkili 9 dɔ k'a fɔ ko Choguel sigilen Choguel ye min kɛ bilahi cɛ an ka sabali sa ne ye nin kuma fɔ bɛɛ ye n ko depuis ala ka ne da ne ni Choguel ka mɔgɔ ma kuma n tɛ Choguel dɔn n t'a somɔgɔ dɔn mais Choguel ye baara min kɛ Choguel ye cɛsiri min kɛ a ye wulikajɔ min kɛ depuis ni M5 kɛlɛ daminɛ don fo ka n'a bila bi la a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ bilahi mɔgɔ bɛ Mali fɛ kan ka tugu Choguel la voilà pourquoi an ko Choguel gouvernement kɔnɔna na mais n'aw ye Choguel bila diɲɛ don o don wallahi ne bɛ bila transition contrôle la fura foyi t'a la wa mana mɔgɔ ka vocal sɔrɔ n b'a bɛɛ ta n b'a monter k'a bila tout simplement pour que k'aw la déstabiliser k'a ɲini ka tiɲɛ aw bolo parce que aw tɛ jamana jɔla o yɔrɔ la
nawi jamana jɔ n'a b'a fɛ ka jamana jɔ diɲɛ don o don fagali bɛ ka kɛ an tɛ sadi an tɛ ka kuma fɛn caman de bɛ ka kɛ mun tɛ ka ɲa kɔlɔn senni ka di mɔgɔ ma est ce que o de fɔra wa an mago bɛ ji la ok mais jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ko jamana la priorité dɛ o de ye sécurité la sécurité ka c'est-à-dire ka armée la équipé ka fɛrɛ kɛ ka an ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ka di an ma an ɲɛ t'o ɲɛ la fɔlɔ o bɔlen kɔ minnu ye an ka jamana c'est-à-dire minnu ye jamana nafolo suɲɛ en temps normal bubu ni bube kuma an ka sɔrɔ Mali kɔnɔ bi k'u bɛ ka va-t'en c'est-à-dire va-et-vient kɛ Mali kɔnɔ u bɛ ka avion ta yɔrɔ min ka di u bɛ taga yen nɔ min ka di u bɛ t'o fɔ bube bɛ t'i sigi k'ale ka dossier classé la parce que u y'o ɲɛ aw de ɲɛ la pourquoi a fɔra aw ye de wa aw ni faransi bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo wa a fɔra aw ye de ko aw kana bubu minɛ wa a fɔra aw ye k'aw kana bube minɛ wa le temps nous dira an bɛ k'an sigi an bɛ k'an ko ye observer cɛ an ne ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ ne tɛ fara mɔgɔ si ka nkalon kan n tɛ mɔgɔ si dɛmɛ nkalon kan ne tɛ fara cɛ an ka laɲini a ka ɲɛ aw bolo ye sa mais tiɲɛ kan a y'a tile n'aw ye Choguel bila ne nin t'a fɔ dɛ n'aw ye Choguel bila ne b'aw contrôle la kuma banna dɛ kuma fosi tɛ aw ye Choguel bila ne b'aw contrôle la ayi parce que n ko a dabɔlen don a kama Kawuji Mohamed Ali Bacili m'a fɔ a ko mɔgɔ kɔlɔsi de bɛ Kawuji min bolo Kawuji min bɛ bila a la de u b'a sara de ale b'a ka dignité n'a ka hɔrɔnya feere k'a d'a ma ale b'a minɛ a b'i sigi ka mɔgɔ kɔlɔsi a ye Mukutari Wale kɔlɔsi k'o fo ka t'o mankutu tiɲɛ fo k'o mangoya fo don min na u bilal'o la k'o ta ka bɔ o don na mɔgɔ si ma kuma o kelen a b'o kelen la parce que bɛnkan de kɛra apparemment il paraît que yan ko bɛnkan de kɛra c'est-à-dire Choguel bɛ ta a un temps déterminé quoi i m'a faamuya an bɛ Choguel ta ka dɔnni kɛ tagalen ɲɛfɛ an bɛ Choguel bila comme ça an bɛna ni mɔgɔ wɛrɛ dɔ fɔra ko jɔnni yɛrɛ actuel ministre des finances o fɔra n tun ye Abdoulaye Diop fɛnɛ t'a mɛn olu mɔgɔ fila tɔgɔ bɛ yen nɔ ko k'olu bila Choguel nɔ la cɛ Asimi kuma fɔlen filaw ɲɛna dɛ wallahi billahi ko siban kɔnɔni o tɛ ladilikan mɛn mais ne bɛ min fɔ aw ye n'aw ye Choguel bila o y'aw fanga bannen pewu parce que maliden baden de bi aw bila wa maliden baden de bɛ fara c'est-à-dire aw juguw kan k'aw kɛlɛ politiciens wɛrɛw bɛ yen nɔ des politiciens qui veulent votre peau olu baden de bɛ yen Bube b'o la a Cɛbilen Dramɛ ninnu b'o la ani a cɛman Ibɛri ninnu ani a Jona a Kiritikarata ninnu olu baden de bɛ yen a Kassim Tapo ni a Bubu ninnu olu pɛrɛnnen bi ka aw minɛ olu fanga ka dɔgɔ apparemment Modibo Sidibe ani Madame Si ani Joni fɛnɛ k'olu fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka taa don UDP la ou bien jumɛn na olu fɛnɛ taara fara opposant parti kan i bɛ k'a ka mɔgɔw kan c'est-à-dire politiciens de bɛ bi olu b'a fɛ ka dankari kɛ aw la k'aw mago sa mais jɔn de bɛ aw n'o cɛ c'est le peuple billahi le peuple de bɛ aw n'o cɛ anw ma sara dɛ anw ma sara k'anw bila k'aw défendre dɛ mɔgɔ si ma dɔrɔmɛ anw ma mɔgɔ ka dɔrɔmɛ minɛ dɛ anw ko anw faso aw nana ka i bɛ ka dagajɛla fanga bɔ anw da la anw ko ni aw nana jamana jɔ kama an bɛ aw dɛmɛ a ka ɲɛ aw bolo aw ye ku fɔlɔ kɛ n'o ye ka aw kɔ don M5 ma ka na ni Bandaw ni Mukutari Wale 9 mois plus tard anw ye aw averti fɛn bɛɛ la aw ma sɔn ka anw lamɛn 9 mois plus tard aw yɛrɛ nana ka na ye tiɲɛ yɛrɛ la aw tɛ se ka taga diɲɛ kɔnɔ avec comment on appelle avec Mukutari Wale Bandaw an b'olu déposer aw seginna M5 ma an ka c'est-à-dire an y'a fɔ o yɔrɔ la waati ko c'est la rectification ou sinon la récupération de la lutte du M5 la récupération et la rectification de la lutte du M5 qui est le changement o min kun na bin ka bɔ an bolo k'a nana ka na rectifier donc an ka taga o cogo la n'a fɔra k'aw b'a fɛ ka o Choguel bila n'aw ye Choguel bila diɲɛ don kɔnɔ billahi aw mɛ ɲɔgɔn na n'aw ye Choguel bila ne farala jugu quoi wa n'a ye Choguel bila ne bilala transition contre la tout à la tata la maliyɛnw video jara video yɛrɛ kelen sɔrɔ m'aw bila yan nɔ an bɛna don wɛrɛ ni ala sɔnna ma inshallah k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'a dɔn arasta tɛ maliko ye bi maliko tɛ sini arasa ka ko banna pewu wa Segu Tunkara a fana da mun na dɛ Segu Tunkara min tun b'a sigi k'a kale aw ye yan nɔ k'a kale k'ale ta tɛ mɔgɔ ko ye ale ta tɛ wari ko ye ale tɛ san ale mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka wari la Segu Tunkara y'a ta minɛ dɛ a ta dira ma o y'a minɛ o y'a damu ko bon n'i tɛ se ka bɔ k'an tanu n'i tɛ se ka bɔ ka Faransi tanu wa i daminɛ n'i minɛ ka taga Segu Tunkara bɛ ten wa t'i seri pareil cɛ kabako don dɛ masa litu ni filɛ kana ko Mali ka jɔ anw bɛ ka cɛkɔrɔba minnu na gosi anw yɛrɛ denmisɛnninw anw yɛrɛ juguw ka jugu n'olu tɛ Mali bɛ jɔ cogo di maliyɛnw m'aw bɛɛ lajɛlen fo ne dabali de banna
He cɛ ne ma na miiri États-Unis cɛkɔrɔbaw ne musokɔrɔbaw ne ma na miiri Faransi ya mɔgɔw bɛ t'u ka hôtel minnu bɛ hôtel baara la minnu bɛ ménage la minnu bɛ yɔrɔw furan métro dingɛw kɔnɔ minnu bɛ taga maison de la retraite la ka taga attends ka taga u occuper cɛkɔrɔba ni muso des vieilles personnes ka taga u occuper olu la minnu bɛ soli ka wuli ka taga baara kɛ fo sufɛ k'u ka dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan ka arasta ta ka bɔ a bon n'a sugunɛ na ka arasta kɛ arasta ye k'a gɛlɛw ko k'a gɛlɛw tereke k'o jɛ ka babini bɔ a sen na ka basiketi don a sen na ka sule dɔ la ka chemise ni veste san ka d'a ma ka arasta kɛ arasta ye k'a taga bɔ Mali kɔnɔ k'a la déplacer ka na n'a ye Europe k'a bɛ ka fantan ka kɛlɛ kɛ o de ye arasta laban cogo filɛ bi o de bɛ sunguruba la politicien nɔfɛ campagne cɛ n'i kun y'a fɔ ne ɲɛna n'i kun y'a fɔ ne ye ko arasta bɛ wuli ko k'a fara jamana cibagaw kan ale min y'o kɛlɛ kɛ ko minnu ye jamana ci Kassim Tipiti Tabata k'an ka miliyari combien de milliards ko k'a ta ka di cɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ u ka avocat in sa tubabuw ka avocat in ko k'o ta ka d'u ma révision constitutionnelle wagati ko Kassim Tapo y'i da o wari kan maître Sekal di ko ka wari cɛ ka di maître Sekal di ma ko ka taa constitution dɔ voté yɔrɔ dɔ la dilan yɔrɔ dɔ la ko ka na o imposer malidenw kan Kassim Tapo Tipiti Tabata bun pɛn o arasta de filɛ bi o Kassim kelen nɔfɛ bu ni bɛɛ la kule la jelibaya la giriyoya la he bɔfu safu ye o ko tɛ dɛ ko ɲamaden ka côté la ma bilahi ko ni ye mɔgɔ ye ka briller ko fɛn bɛ ka ɲa a bolo k'i b'a ko barika b'a la k'i sigi k'a filɛ ko n'a ma laban dɔrɔn ko ɲamaden don an t'an yɛrɛ ɲininka a ta in fɛnɛ o ye wa a ta in ye o ye wa k'i to fo sanfɛ ka bin duguma tantɔ he masa kuma de filɛ dɛ transition mɔgɔw k'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna aw ye Choguel bila ne bɛ transition contre la ne ye n ta fɔ ka bɔ a la dɛ pewu san tɛ mɔgɔ si musalaka yan san kelen premier ministre saba o tuma aw hakili k'an bɛ kulonkɛ de la à chaque fois ka premier ministre dɔ destituer ka dɔ sigi k'an bila retard la ok a kun ye ko ka dɔ fara transition kan aw b'a fɛ dɔ ka fara transition kan problème t'a la a ye baara kɛ poser des bons actes a ye actes concrets a y'olu poser a ye c'est-à-dire minnu ye jamana ci des gens qui ont trahi le peuple malien ka jamana nafolo dun a y'u minɛ k'u da kaso kɔnɔ bilahi an bɛ bɔ diyagoya hali n'an bɛ sariyaw violer an bɛ loi violer bilahi an bɛ bɔ diyagoya ka transition ka a prolongation de ka réclamer quoi an bɛ fara aw kan k'aw dɛmɛ diyagoya fo ka dɔ fara kan mais aw ko non aw sago ye min ye ni aw ye dɔ utiliser a b'o bila ko c'est k'o kɛ fɛrɛ ko ka dɔ fara transition kan parce que pourquoi ou bien technique filanan ye jumɛn c'est-à-dire an bɛ ka information sɔrɔ o mais an bɛ na de filanan ye jumɛn ka Choguel utiliser Choguel bɛ k'a ka organique unique kɛ parce que u b'a dɔn ni Choguel tagara ni o ye organique unique n'o kɛra dɔrɔn élection bɛ kɛ élection jɛlenya de kɔnɔna comme ça siyɔn tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔdenw mana voter min ye dɛ o de bɛ kɛ président qu'est-ce qu'il faut faire an bɛ se transition ban wagati ma dɔrɔn a bɛ fɔ ko non ko Choguel ka organique unique ko non ko tɛ se ka transition kɛ ko Choguel échouera a tɛ ɲa donc élection kɛli ka ta ka bɔ Choguel bolo k'a di administration territoriale ma n'o ye olu yɛrɛ ka mɔgɔ sigilen o ka élection kɛ ka organiser u ka mɔgɔ talen bɛ déjà k'a cɛ ka d'o ma i n'a fɔ Sanogo ni min kɛ i bɛ kala k'a ta ka di dɔw ma ten u ka mɔgɔ dɔw ma o jɔn ye Bubo ye wa Bubu wa on ne sait pas mais ko ninnu siga bɛ ka don an na an bɛ na de caman b'aw dɛmɛ dɛ bilahi an b'aw ko mais jɛlenya kan n'aw ko k'a b'a dabiri an da la n'aw ko n ka cɛ ni ɲi ma tiɲɛ f'i ye i bɛ jugu de sɔrɔ a bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna ne tɛ opposant dɛ ne ye majorité jumɛn ne bɛ transition de kɔnɔna na ne yɛrɛ de ta ye transition ye awɔ ne yɛrɛ de ye Assimi Goïta ye wa ne de bɛ Assimi place la wa ne de bɛ Choguel place la fɛnɛ mais ne bɛ n ka tiɲɛ jala ne b'a fɔ ne bɛ taga ne bɛ n ka tiɲɛ jala fɔ ne bɛ taga k'a fɔ k'a bɛna dabiri anw da la a tɛ passé yan dɛ bilahi a tɛ passé a b'an jɔlen sɔrɔ ɲa a bɛ dafiri aw da la ni Sanogo ta ma aw lasɔmi ni Sanogo cɛ a ye taga contrat signé a ye taa bɛnkan signé ni dɔ ye a ye bɛnkan signé ni dɔ ye k'a bɛ a b'o ta a b'o kɛ président n'o nana k'o ta aw minɛ i bɛ ka ye min kɛ Sanogo la a bɛ juguya n'o bɛɛ ye ne tɛ sɔn o ma dɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo n'ala sɔnna ma n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye video jana
Retrouvez ma recette signature dans Seul Chef de César Bregmaki. Madame la présidente, Maimouna Kamara ko be cogo di ne yɛrɛ ba ne ba i folo in ala ka mayi ani mɔgɔ ka mayi. Maimouna Kamara ka foli belebele bɛ an ka foli b'i ye Matu Jawara Aras Bala Yira m'aw bɛɛ lajɛlen fo n'a sera Jɛnɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Merci à Rambert.